Rebonjour mes amis, c'est toujours le professeur Hafid qui est avec vous, professeur de français et créateur de la chaîne YouTube Français Simple. Alors aujourd'hui, on va traiter ensemble les figures d'analogie. Les figures d'analogie. La première figure à traiter, c'est la comparaison. Alors qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? La comparaison consiste à rapprocher par l'intermédiaire d'un outil de comparaison deux mots différents dans une relation de ressemblance. On dit par exemple, Ismène est rose et doré comme un fruit. Donc, c'est une phrase tirée de la pièce de théâtre Antigone. Il contient un comparé, Ismène, un comparant, un fruit, un outil de comparaison comme, et bien sûr le critère de ressemblance, rose et doré. Si vous avez trouvé une phrase qui se caractérise par ces critères, on dit que cette phrase exprime la figure de style représentée par la comparaison. Donc هي المقارنة ملي كيكون عندي واحد الشيئين يشتركان في ميزة معينة وكنقارنوهم بها باستعمال وسيلة مقارنة. إذا هنايا كنهضروا على مقارنة أو la comparaison. C'est bien? La métaphore. La métaphore approche deux mots dans une relation de ressemblance ou d'analogie sans utiliser l'outil de comparaison. إذا باختصار شديد لا ميتافور هي الاستعارة هي اش هي المقارنة بدون استعمال وسيلة المقارنة اللي هي كوم في الجملة الأولى. On dit par exemple ma mémoire était une cire fraîche. Ma mémoire était une cire fraîche. هنا la phrase جبدناها من la boîte à merveille. Vous voyez qu'elle contient le comparé et le comparant, mais on constate l'absence de quoi? De l'outil de comparaison. إذا هنايا غادي نقولوا بأنه هاد la phrase elle exprime la métaphore علاش حيت ما كاينش l'outil de comparaison. La personnification. La personnification traite à des inanimés ou des animaux, des comportements ou des sentiments ou des critères humains. La personnification هي أنك تعطي واحد لو سونتيمون ولا لو كومبورتمون ولا لو كريتير اللي هو humain في الأصل ديالو لواحد الشيء اللي هو inanimé ولا un animal. إذا هنايا par exemple عندنا je me promenais sous les larges bras des marronniers اللي جبدناها من لو dernier jour d'un condamné. لاحظتوا معايا مزيان هنايا لي مارونيي ما عندهمش لي بغا ولكن حنا قلنا بأن لي مارونيي عندهم لي بغا. Donc nous avons prêté un critère ديال l'être humain à un inanimé. إذا هنايا هنا كنهضروا على la personnification. Dernièrement, عندنا l'allégorie. L'allégorie rend concrète une idée abstraite. Elle la représente dans une mise en scène vivante. يعني واحد ليدي واحد الفكرة كتعطيها يعني اللي هي abstraite كتعطيها واحد القيمة اللي هي كونكريت. واحد القيمة اللي هي كونكريت. مثلا نعطيكم مثال إلا شفنا مثلا يعني الميزان راه كيعني اش كيرمز للعدالة. إلا شفنا الدم راه كيرمز مثلا للموت. إذا هنايا كنقولوا بأنه أعطينا اش واحد الحاجة اللي هي ابستريت تعطيناها رمز اللي هو كونكري. إذا هنايا كنهضروا على l'allégorie. Nous avons des exemples. Une femme aux yeux bandés tenant une balance. إذا لا بالانس هنايا كنعنيو بها لا جيستيس. إذا هنايا كلشي هاد الجملة هادي كتحيل لينا لاش la justice. Donc c'est une allégorie de la justice. La statue de la liberté يعني ذاك الرمز الحرية تمثال الحرية. C'est une allégorie de la liberté. إذا هو كيرمز لينا على واحد الحاجة اللي هي abstraite اللي هي la liberté. Marianne, c'est une allégorie de la République. Marianne, donc ملي كتشوف Marianne راه كترمز l'allégorie ديال la République. La colombe et le rameau d'olivier. La colombe et le rameau
d'Olivier, c'est une allégorie de paix. هذه معروفة يعني جهة تاع الزيتون راه كيرمز لياش لا paix يعني الأمن والأمان. Donc, nous avons d'autres exemples de figures d'analogie. Par exemple, كنقولوا que t'arrive-t-il chien galeux. Donc, c'est une métaphore. Que t'arrive-t-il chien galeux. واحد الشخص يعني شبهناه بلو chien galeux ولكن ما درناش le titre de comparaison. Un pigeon disait des mots si jolis. Donc واش لو بيجون غادي يقول لي مو سي جولي ما يمكنش. دونك هنا كنهضروا على لا بيرسونيفيكاسيون باسكو هذاك لو بيجون ما يمكنش يهضر اللي كيهضر هو الانسان سي اون بيرسونيفيكاسيون. Moi j'étais là comme une pierre qu'il mesurait. Donc c'est une comparaison علاش حيت عندنا tout simplement l'outil de comparaison اللي هو comme. Voilà, c'est tout ce qui concerne les figures d'analogie. Je vous souhaite une bonne continuation. ولكن قبل ما نودعكم نبغي ننصحكم واحد النصيحة حيت كاينين التلاميذ اللي كيصيفطوا لينا وكيسولونا على لي فيغور دو ستيل كاع اللي كاينين في اونتيغون ولا لو ديرني جور دان كونداني ولا لا بوات تا ميرفي. راه لي فيغور دو ستيل ما كيتحفظوش هما راه كيتفهموا. دونك سيل فو بلي جمعوا راسكم وحاولوا باش تفهموا لي فيغور دو ستيل ماشي يعني تحفظوهم لانه باش تجمع كلشي لي فيغور دو ستيل اللي في خاص كاع اللي كيعبروا على الفيغور دو ستيل وتبغي تحفظهم راه سي كيلكو شوز كي est impossible. Donc s'il vous plaît essayons-nous de comprendre la langue mais pas l'apprendre par cœur. Bonne chance.